राति 12टा हेइथिला। मो भाई धीरे धीरे मो रूमर द्वार खोली भितरकू आसिला एवं मोते शोइथिबार देखि से भितरु द्वार बंद करिदेला। मु मध्य शोइथिबार अभिनय करुथिली। आम दुई जनक व्यतीत रूम रे आउ केही नथिले। मु भल भाबरे जानिथिली जे मो भाई मध्यरात्रि रे मो रूम को काहिकी आसिथिला। मु बिछणारे आखि बंद करी शोइथिली जेपरि मु बहुत गभीर निदरे थिली। एहा परे मु जानिथिली जे मो भाई मो सहित कौन करिबाकू जाउछि, किंतु मु ताकू अटकाइबाकू चेष्टा मध्य करि नथिली। मु ताकू काहिकी अटकाई नथिली, एहार उत्तर आपण कहानी परे पाइबे। सर्वोपरि एसबु किपरि आरंभ हैला एवं मो भाई मो भितरे कौन सबुठारु अधिक पसंद करुथिला, संपूर्ण कहानी जानिबा परे से केवल तांको आंगुठी साहाय्यरे एहा किपरि कले ताहा जानि आपण आश्चर्य होइजिबे। नमस्कार बंधुगण, मु 22 वर्ष बयसर थिली एवं मु +3 तृतीय वर्षर छात्र थिली। सेही दिन ग्रीष्म आरंभ होइथिला, तेणु आमे कॉलेजरु छुट्टी पाइलु। प्रतिदिन परी आजी मध्य सारा घर सफा करिबा परे मु मो बिछणारे विश्राम नेउथिली। क्लांति एते थिला जे लागुथिला जेपरी सारा शरीर कठिन होइगला। मु बिछणारे सोई आराम करिबाकू चेष्टा करुथिली एवं हातरे हाथ घसी देउथिली। मु मो मुंडकू मालिश करुथिली। सेतेबेले मो भाई विनोद मो स्वर सुनी बंद कोठरी को आसी पचारिला, कौन हेला दीदी, तुमे भल अनुभव करुछ। मु कहिली, मु तुमको कौन कहिबी भाई, माँ मो मुंड उपरे समस्त काम छाड़ी चली जाए। कॉलेज छुट्टी आरंभ हेबा मात्रे सारा घरर दायित्व मो उपरे आसीगला। ता उपरे चाकर माने मध्य छुट्टी रे अछंती। मु एही घर काम करि परिबी नाही। मो कथा सुनिबा परे से मो पाखरे बसी कहिले, मोर प्रिय भूणी किछि नाही, मु एबे भी तुम पाई क्षीर आनिबी, तुमे पीले आराम अनुभव करिब। विनोद सुनिबा परे मु हसी कहिली, बाहारु खाद्य आण, मु किछि समय सोइबी। एहा परे से क्षीर नेई फेरी आसिले। तांको देखि मु तांको प्रति बहुत प्रेम अनुभव कली। सतरे दुनिया रे बहुत कम भाई अछंती जेउमाने निज भूणी मानकर एते जत्न नियंती। मु ताकू बहुत आशीर्वाद देली एवं से आनिथिबा क्षीर पीबा आरंभ कली। क्षीर पीबा परे मु ग्लासटी को गोटिए पाखरे रखी सोई पड़िली। विनोद कहिला, आस मु तुमर मुंड मालिश करिबी, तुमे आराम रे सोई परिबो। से मो मुंड पाखरे बसी तांको हातरे मो मुंड मालिश करिबाकू लागिले। धीरे धीरे मु आराम अनुभव करिबाकू लागिली एवं जंत्रणा मध्य कमिबाकू लागिला। मु आखि बंद कली। मु आखि बंद करी सोईबाकू लागिली एवं गभीर निद्रारे सोईगली। मु जानि पारिली नाही जे मु घंटा घंटा धरी सोईछि। मांको कंठस्वर सुनी मोर आखि खोलीगला। मु शीघ्र उठिली। मो मुंड भारी लागुथिला। मु घंटा देखिली एवं राति 9टा बाजिगला। मु आश्चर्य होईगली। एहा आश्चर्यजनक थिला जे बापा ऑफिस रु फेरी आसिछंती। हुएत क्रांतता जोगु मु समय जानि पारिली नाही। उठी 2टी पाद आगकू बढ़िबा मात्रे मोर मुंड घूर्णन लागिला। अंधार मो आखि को घोड़ाई देला। जदि मु कांथर समर्थन नेई न थांती तेबे मु निश्चित भाबरे पड़ी जाइथांती। मु फ्रेश हेबा परे बाहर को आसी देखिली जे समस्ते डाइनिंग टेबुल रे मो पई अपेक्षा करिसंती। मु जाई चेयर उपरे आराम रे बसिली। मोते देखि विनोद मो प्लेट रे खाद्य रखिबाकू लागिला एवं तापरे से मो मां को कहिबाकू लागिला जे मां अनिता उपरे काम कम कर। जदि अनिता आसु नाही तेबे तांको स्थान रे अन्य काहाकू रख। एही गरीब झियोटी सारा दिन काम करी क्लांत होई जाय। देख तार रंग मध्य फीका पड़ी जाइछि। मोर अवस्था प्रकृतरे खराब होई जाइथिला। मु बहुत क्लांत अनुभव करुथिली। माँ एवं बापा दुहे काम करुथिले कारण केवल बापांको चाकिरी रे घर चलाइबा कष्टकर थिला एवं ता उपरे आमर पाठ पढ़ार कौनसी आवश्यकता नथिला। खर्च मध्य कम नथिला। तेणु माँ मध्य सेही कंपानी रे काम करुथिले जेउठारे बापा काम करुथिले। मु एवं विनोद कॉलेज जाउथिलु, किंतु एबे ग्रीष्म छुट्टी जोगु आमकू घरे रहिबाकू पड़ुथिला। मु देखिथिली जे गत किछि दिन हेला विनोद मो प्रति अधिक आकर्षित होईगलाणी। मोर छुट्टी दिन ठारू से मोर बहुत जत्न नेबा आरंभ करिसंती। जदि मु कोनोसी घर काम करुथिली तेबे से मोते साहाय्य करिबाकू आसीथांते। जदि मु क्लांत होई जाउथिली से मो मुंडकू मालिश करुथिले। मु ताकू मना करिबी किंतु से कहिबो नाही, तुमे क्लांत, तुमे एते काम कर,
ତୁମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ମୋର ଅଧିକାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଯାହା ବି ହେଲା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ବିନୋଦ କେବେ ଏହା କରିପାରିବ? ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ଶୋଇଥିଲି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି କେହି ମୋ ରୁମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବିଛଣା ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଖି ଖୋଲିଲି। କୋଠରୀ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁଲି, କୋଠରୀରେ କେହି ନଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୋଇପଡୁଥିଲି। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିଲି। ତାପରେ ଏହା କିପରି ଖୋଲିବ? ନିଦ୍ରାଳୁ ଆଖିରେ ଉଠି ମୁଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ପୁଣି କାହାର ଚାଲିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି କେହି ମୋ ବିଛଣା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି କେହି ମୋ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ମୁଁ ଭୟରେ ପଛକୁ ବୁଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ନର୍ଭସ ଯୋଗୁଁ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ଘରର ଲାଇଟ୍ ଜାଳିଲି। ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟିନଥିଲା ଯାହା ଏବେ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଶୋଷିତ ଅନୁଭବ କଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଗଲି। ସେହି ସମୟରେ ବିନୋଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁମେ ଏବେ ବି ଜାଗ୍ରତ ଅଛ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେପରି ରୁମ୍ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ପାଣି ପିଇବା ପରେ ମୁଁ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଲି ଏବଂ ବିନୋଦ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଶୋଇବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି ଏବଂ କହିଲି, ନା, ତୁମର ନିଦ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ରୁମକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଶୋଇପଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦ୍ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକା ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଶେଷରେ ମୁଁ ବିଛଣାକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସେ ତକିଆ ଉଠାଇ ସୋଫାରେ ରଖି ସେଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି କେହି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ସେ ମୋ କେଶକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ, ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଏସବୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଏକ ଅଜବ ମନୋଭାବରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ଦୁପଟାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ସାର୍ଟ ବିରକ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି କାରଣ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ଏତେ ଗଭୀର ଶୋଇନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ଖୁସି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପରି ଭଉଣୀ ପାଇଥାଏ, ସେ କାହିଁକି ଖୁସି ହେବ ନାହିଁ? ଘରର ସମସ୍ତ କାମ ସାରି ମୁଁ ବସିବା ପରେ ବିନୋଦ ତେଲ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଅନିତା ଦିଦି, ତୁମର କେସ୍ ଖୋଲ, ମୁଁ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ମାଲିସ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଜବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ତୁମର କାମ ନୁହେଁ। ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଯାଅ। ମୋତେ ମାଲିସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜେ ମୋ କେସ୍ରୁ ହେୟାର କ୍ଲିପ୍ କାଢ଼ିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। କେବଳ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଭାଇ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭାଇ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ରେଶମୀ କେଶ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ? ଆସ୍, ମୁଁ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ମାଲିସ କରିବି। ତୁମେ ବହୁତ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେ ମୋତେ ଉଠାଇ ରୁମକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ତକିଆ ଧରି ବିଛଣାରେ ଶୋଇଗଲି। ମୋର କେସ୍ ବିଛଣାରୁ ତଳକୁ ଝୁଲୁଥିଲା। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ମୋ କେସ୍ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିନୋଦ ମୋଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ସାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କେବଳ ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏପରି ହସୁଥାଅ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦର କରିଚାଲିଛି। ସେ ମୋ କେଶକୁ ମାଲିସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଦ୍ରାର ଉପତ୍ୟକାରେ ହଜିଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତେଲର ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏହା କେଉଁ ତେଲ? ସେ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଲ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କେସ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା, ଯଦିଓ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ସେ କେଉଁ ସ୍ୱରରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ମାଲିସ ସମୟରେ ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦରେ ପଡ଼ିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି,
मोर समग्र शरीर जंत्रणारे कष्ट पाउथिला। एपरि लागिला जेपरि मो गोड़ उपरे बहुत ओजन लगा जाइछि। जंत्रणा मो सारा शरीर रे व्यापी जाउथिला। मु धीरे धीरे बसी चारि पाखकु देखिबाकु लागिली। मोर अवस्था अजब थिला। जेतेबेले मु निजकु चाहिली मु देखिली जे मु संपूर्ण ओदा थिली, जेपरि केही मोते गाधोई देइछंती। मोर पोशाक ओदा थिला, पंखा बंद थिला एवं कोठरी रे गरम थिला। कण हेउथिला। बहुत कष्टरे मु बिछणारु उठिली। मु मुंड घुराउथिली। चालिबा कष्टकर हेउथिला। अवस्था बुझी पारिली नाही। मु सोई नथिबा परि काहिकी लागिला, बरम जेपरि मु किछि कठिन परिश्रम करिछि। बहुत कष्टरे मु बाथरूम को